Hello, my name is Mohammed Zakari, and today I will begin my group mini project session by talking about how we design our steel beam for this mini project. So let's begin. So for first slide will be about my info. So my info will be named Mohammed Zakari, and my material number is 20133297. So for the purpose of designing the beam is to design the beam where the section is given either is suitable or not suitable for the project. So we begin with section detailing. For section B design, our group decided to choose 205 times 165 and times 54 UKB in steel grade S275. So after calculating, we get that the design load for horizontal beam, which is designed for 1 till 3 based on the architecture drawing, will be 4.19 kN per meter, while the vertical beam, which will be on based on the drawing, will be beam at A till C will be 5.25 kN per meter. So based on the spec, so on your left you can see is the section detail. You can see all the details there. Similar here. After calculation, we get for horizontal B that the load distribution will be 15.71 kN, while its moment distribution will be 29.46 kN per meter, while the vertical beam will be where the load distribution will be 27.56 kN, while the moment distribution will be 72.35 kN per meter. So for the section on more resistance, we for all the beam we see that the beam child is okay because it's lesser than 846 centimeter cube, which is reasonable for the beam for the moment beam to have more resistance. So for the section classification, we identify that the beam is class 1 for flange and web. So the beam is in class 1. So for shear resistance, for vertical beam and also horizontal beam, we see that it's all made it to pass all its detail checking or design check, meaning that for shear resistance, for vertical beam and horizontal beam, it's all okay and it can be used. So for the bending moment resistance, as you can see, the calculations similar to the shear resistance. So after calculating, we found that for the bending moment resistance of our beam is okay and the section is satisfactory. So for vertical, for lateral torsional buckling, elastic critical buckling, and perimeter buckling, you can see that the calculation after we calculate, all the calculation is similar, or just the difference is that we just put different load based on the either is a horizontal or vertical beam. So all the calculation is similar. So you can see that the buckling based on its checking for horizontal all approved and also for vertical is. So thank you for listening, and I will now pass to my other group member to continue present on steel column. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Fahmi Befraza. Nombor metrik 20133209. Untuk bahagian saya ialah penerangan tentang steel column. Okey, untuk column B1, trial column section yang kami gunakan 254/254/167 UKC grade S275 untuk permanent load GK 3.0 kN, untuk E ialah 2100, untuk G 81000. Okey, untuk structure member terbahagi kepada 3, beam B12, beam 1BC dan column B1. Untuk structure member B12, section design 305/165/54 UKB. Untuk beam BC 305/165/54 UKB dan column B1 section design 254/254/107 UKC. Untuk section length B12 dan beam 1BC adalah sama 7.10. Untuk mass per m kgm
Beam B12 dan beam 1BC adalah sama 54.0, manakala kolom B1 167.1. Dan yang terakhir mass per meter KNM. Beam B1 0.53, beam 1BC 0.53 dan akhir sekali kolom B1 1.64. Okey, untuk nominal moment y axis kolom B1, nilai H adalah 0.89 meter. 1.2H 0.89 dibahagi kepada setengah, iaitu 0.145. Untuk EY adalah 0.1 meter dan DY adalah formula 1/2H tambah dengan EY. So nilai terakhir 0.45 meter. Untuk M nominal y axis beam B12 darat dengan DY, nilainya adalah 7.14 kN/meter. Okey, untuk mendapatkan kolom slenderness adalah 11,500 dibahagikan dengan 68.1. So nilai dia adalah 1.946. Untuk kolom imperfection, formula H bahagi dengan B, so, nilai terakhir 1.09, lebih kecil daripada 1.2. So untuk kolom imperfection adalah di bawah pada arah 1.2. Untuk TF adalah 31.7 mm adalah lebih kecil, ada 100 mm. Okey, untuk imperfector untuk y axis adalah nilai terakhir 0.523, lebih kecil daripada 1.0. Okey, untuk design load beam 1BC WD adalah 4.19 kN/m, beam B 1/2 WD 5.25 kN/m. Okey, untuk kolom SW nilainya 25.46. Untuk beam 1BC nilainya 14.88 kN dan beam B12 adalah 29.14. Untuk dapatkan nilai NAD kolom SW tambah dengan beam 1BC tambah dengan beam 12, so nilainya 69.48. Okey, untuk nilai nominal moment beam 1BC 14.88, untuk beam 12 adalah 29.14. Okey, untuk nominal moment Z axis TW adalah 0.020 meter dan nilai TW tu perlu dibahagikan kepada 2, so nilai terakhir 0.11 meter. Untuk E itu 0.1 m. Untuk D itu adalah perlu E itu tambah dengan 1.5 TW, so nilai dia akan 0.11 meter. Untuk H nominal Z axis 0.46 kN/meter. Untuk distribution moment M dis Y 7.14 kN/meter dan M dis Z 2.92 kN/meter. Okey, untuk lateral resist buckling resist nilai terakhir adalah 40.91.3 kN. Untuk section resistance 313.50 kN/meter. Dan untuk mendapatkan intersection equal, nilai formula yang perlu digunakan adalah NAD dibahagikan dengan Nmin BRD tambah dengan MY ED dibahagikan dengan MY BRD tambah 1.5 M2 ED perlu dibahagikan M2 dengan BRD, dan perlu dipastikan jawapan tersebut adalah lebih kecil daripada 1.0 dan nilai terakhirnya ialah 0.07, lebih kecil daripada 1.0. So boleh diklasifikasikan intersection equation is satisfied dengan menggunakan size 254, darat 254 darat 167. Okey, untuk kolom slenderness LT 0.163, untuk kolom imperfection LTB 0.45 dan SLT 0.743, lebih kecil daripada 1.0. Untuk lateral torsion buckling resist 494.47 kN/meter.
Dan untuk Z-axis adalah 0.206, lebih kecil daripada 1.0. Untuk minimum buckling resistance, nilai terakhir adalah 12.206.05 kN. Untuk minimum buckling resistance, E adalah kurungan 235 per dengan Fy. Untuk column slidiness Y axis, E adalah 0.924, di mana 235 perlu di square root bersama dengan Fy. Untuk column B2, triangle column section masih menggunakan 254, darat 254, darat dengan 107 UKC dalam grade S275. Untuk permanent load, GK adalah 3.0. Untuk E 210,000. Untuk nilai C1 adalah 31,000. Untuk design load adalah design load B12 adalah 4.19, B23 4.19 dan beam BC adalah 5.25. Untuk nominal moment, TW adalah 0.020, TW perlu dibagikan kepada 2 adalah 0.01 meter, E2 adalah 0.1, D2 adalah E2 tambah dengan 1/2 bahagi darat dengan B, darat dengan TW iaitu nilai terakhir adalah 0.11 meter. Untuk M nominal to axis 0.92 kN, dan distribution moment M dis Y adalah 7.14 kN dan M dis Z adalah 0.92 kN. Untuk column slidiness 1.946, column imperfection 1.09, lebih kecil 1.2. So column imperfection adalah lepas. TF adalah 31.7, lebih kecil daripada 100 mm. Untuk red factor untuk XY adalah 0.523, lebih kecil 1.0. Untuk section resistance, nilai terakhir untuk M2 BRD iaitu 313.50 kNm. Untuk nilai in equation, nilai terakhir adalah 0.09, lebih kecil 1.0. Untuk formula ini, NAD dibahagikan dengan Nmin BRD tambah dengan MYED dibahagikan MYB. Untuk column slidiness LTB 0.163. Untuk column imperfection 1/09, lebih kecil daripada 2. Untuk MYBRD, nilai terakhir adalah 494.47 kN menggunakan formula yang telah tertera pada kertas tersebut. Untuk minimum buckling resistance 93.4 E, column slidiness adalah 1.13. Untuk Z axis adalah 0.206, lebih kecil daripada 1.0. Untuk minimum buckling resistance 1206.65 kN, dan untuk lateral resistance buckling resistance adalah 4091.3. Untuk axial of assisted load, column SW 25.46 kN, beam 2A BC adalah 29.14 kN, beam B12 adalah 14.88 kN, beam B23 14.88. Untuk nominal moment Y axis, H adalah 0.239, EY adalah 0.1, DX adalah 0.245 dan M nominal Y axis adalah 7.14 kNm. Untuk mendapatkan nilai NAD, kolom SW tambah dengan B2 BC tambah dengan beam B12 dan beam B23 dan nilai terakhir adalah 84.36 kN. Assalamualaikum, saya Ruslan bin Yahya, matrix number 013-32985. Today untuk part saya akan explain about connections. Okay, the first one is about the details. Untuk eccentricity E, 305mm, bolt size is 24mm, bolt grade 4.6, plate thickness T, 25mm, and the ultimate strength of plate FU, 430 Newton per mm square. Okay, untuk details, bolts D, 24mm, and number of bolts is 10 bolts. Untuk holes pula, E1 is equal to 50mm, B1 100mm, and DO equal to 26mm.
Okay, untuk direct shear, Fs is equal to P, which is ultimate load, divided by N, which is number of bolts. So untuk our ultimate load is 8.82 kN divided by number of bolts, which is 10, equal to 0.88 kN. Okay, untuk shear due to torsion, Ft, E is equal to 305 mm, R1 equal to 206.16 mm, and the summation of x square equal to 25,000 mm square, and summation of y square is 200,000 mm square. Okay, kita masukkan all these values into the equations, then the final answer we will get 2.46 kN. Okay, untuk resultant shear Fr, formula of Fr is square root of Fs square plus Ft square plus 2Fs Ft and cos theta. Okay, untuk Fs 0.8 kN, Ft 2.46 kN, and cos theta is 50 divided by 206.16 equal to 0.243. Dan kita akan masukkan semua dalam our equation, and we will get 2.81. Untuk checking shear resistance FVRD of 1 volt, formula of FVRD is alpha R FUB and AS divided by gamma M2. FUB adalah 400 Newton per millimeter square dan class grade kita adalah 4.6. So FVRD 0.5 darab 400 darab dengan 353 multiply 10 exponent -3. Yang ni kita dapat dari table, and all of it divided by 1.25, then we will get 56.48 kN. And the FVRD is bigger than FVD, so it is okay. Okay, for N bolts, alpha D is equal to P1 over 3DO, iaitu 50 bagi 3 multiplied by 26 equal to 0.64. Then for inner bolts adalah alpha D P1 divided by 3DO tolak 1/4 daripada kita dapat 1.03. Okay, bearing failure of bolts pula, Fu is equal to 430 Newton per millimeter square. Manakala FUB adalah 400 Newton per millimeter square divided by 430 Newton per millimeter square, dan kita akan dapat 0.93. Okay, untuk K1 for edge bolts, K1 is equal to 2.8. Okay, K1 for edge bolts kita dapat 2.5. Kita dapat 777, tapi it is bigger than 2.5, so we must choose the smaller one, which is 2.5. For inner bolts pula kita dapat 2.5 K1 ni. Okay, for the bearing resistance of 1 bolt, FBRD equal to K1 multiplied by alpha B multiplied by FV multiplied by D multiplied by D T and divided by gamma M2. So jawapan dia kita akan 264.2. Okay, FBRD iaitu 264.2 adalah lebih besar daripada FVED, which is 2.81 kN. So the bearing capacity of bolt is satisfactory, which is 24 mm diameter of bolt with class grade of 4.6 is satisfactory for connection. Okay, that is all for me. Thank you. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Isri bin Muhammad Yusof. Nombor metrik saya 2013-32007. Saya akan membentangkan tentang timber joist untuk AMK30703 mini project structure design 2. Untuk tongue and groove floorboard 1, joist add for 420 mm center, dengan kita assume value safe weight value iaitu 0.12 kN per meter, manakala permanent action due to tongue and groove board kita dapat dengan nilai 0.03 kN per meter. Untuk nilai GK kita dapat 0.15 kN per meter. Untuk nilai QK kita dapat 1.68 kN per meter. Kita menggunakan kod basic of structure design dengan rumusan lambda G GK tambah lambda QK, kita akan dapat design load FD sebanyak 2.72 kN per meter. Seterusnya kita design
bending, design bending strength iaitu FMYD dengan menggunakan formula FMYD K mode kali KH kali K system bahagi dengan M. Kita assume H sebanyak lebih besar daripada 150 mm dan kita dapat nilai FMYD sebanyak 10.83 Newton per millimeter square. Untuk ISS kita dapat 1500 kali 10. Untuk IYY kita dapat 225 kali 10. Untuk area kita dapat 30 kali 10. Seterusnya kita design shear strength FUYD, kita dapat nilai 8.84 kN. Kita design shear strength FUD, kita dapat 1.22 Newton per millimeter, manakala untuk design shear stress 0.43 lebih kecil daripada 1.22 Newton per millimeter square. Design bearing force FC90D, kita dapat 8.84 kN. Design bearing strength kita dapat 1.49 Newton per millimeter square, manakala contact length at bearing adalah 100 mm. Design bearing stress 90D, kita gunakan rumusan FC90D per B kali I, kita dapat 0.88 Newton per millimeter square, manakala untuk KC90 kita menggunakan rumusan 2.38 tolak 100 per 250 kali 1 tambah 300 per 12 kali 10 kali 100, 2.48 lebih kecil daripada 4.0. Untuk lateral torsional stability kita menggunakan FMYD lebih kecil daripada K critical kali FMD. K critical kita adalah 1.0. Dengan design strength FMD kita dapat 9.58 Newton per millimeter square, lebih kecil daripada 10.83 Newton per millimeter square. Untuk service limited state deflection, permanent load deformation, kita menggunakan formula 5 WL³ per 384 EDI. Kita dapat 1.95 mm. Untuk GV kita dapat 0.064 mm. Untuk WFIN G kita dapat 3.63 mm. Untuk variable load deformation, untuk QM kita dapat 21.69 mm. Untuk QV kita dapat 0.71 mm. Untuk Q1, Q dan WFIN Q1 masing-masing kita dapat 22.4 dan 27.78 mm. Untuk limit ratio kita dapat 43.33 mm lebih besar daripada 31.41 mm. Hi, good evening. My name is Muhammad Ajmal bin Zainuddin, matric number 2013-32023 from Program Civil Engineering Technology. The presentation for the course subject AMK30703 Structural Design 2.
I will do some presentation. For my part is tongue and groove floorboard. Okay, for page number 1, we can see the design data and then the characteristic value for the C16 timber. Based on the design data, we can see a few characteristic of the timber, such as timber joist, CC of column, breadth of floor, contact length of pin, and so on. So based on the design data, we can see the characteristic valuation of the timber is 4.0 kilonewton per meter square. And then the service class of the timber is the service class 2, the number 2. So based on the calculation, based on the characteristic, we can find the characteristic based on the Eurocode, such as Eurocode 5 and so on. So we go through the characteristic value for C16 timber. In the characteristic, we can find the properties such as the bending, compression parallel to the grain, compression peninsular to the grain, and the shear. So we will continue the stiffness properties. Mean mode of elastic parallel to the grain, 8.0 kilonewton per millimeter square. 5% mode of elastic parallel to the grain, 5.4 kilonewton per millimeter square. Mean mode of elastic perpendicular to the grain, 0.17 kilonewton per millimeter square. Mean shear mode, 0.5 kilonewton per millimeter square. Density, 310.0 kilogram per millimeter cube. Bin density, 320.0 kilogram per meter cube. Load duration class, table from net any. The safe weight is permanent. Imposed floor load as medium term. Load duration and moisture influence on strength. Solid timber, service class 2, permanent action 0.6, medium term action 0.8, and then we can assume the tongue and groove board is 16 mm thickness. So KH equal to mean. So based the calculation at page number 2, we can find the calculation. We can find the next calculation for the page 3. The system strength equal to KYS, and then we find the permanent action. Permanent action is 0.06 kilonewton per meter cube. Variable action is 4.0 kilonewton per meter cube. And then the safe weight of the tongue and groove floorboarding is 0.06 kilonewton per meter cube. Okay, we refer this calculation based on the Eurocode basic of structure design. Okay, where is and then the bending, the design bending moment, we got the value of the design bending moment is 0.108 kilonewton meter. Okay, for the page number 4, we got the design strength, also known FMYD. The value of FMYD is 14.1 Newton per millimeter cube. And then we must calculate the FMYD, the formula to get the FMYD is MYD is divide by WY. The value we got is 14.1 Newton per millimeter cube. And then WY. To get the WY, we must use the formula, which is B multiply by H power of 2 and divide by B.
So we got the amount value of Wy is 6.8 millimeter. So the serviceability of limit state, we can see the UFIN, and then so we got the for timber survey class is 0.8. Okay, we will continue the part of permanent load deform. Permanent load deform, which is for tongue and groove floorboard. So based on the permanent load deform, is divided by two category, which is the permanent load of deform and then the variable load of deform. So the part of permanent load of deform, the final value amount of the calculation, we find the W fin is 0.04 millimeter, and then for the part of variable load deform, we can find the value, final value of W fin, which is which mean Q1 is equal to 1.40 millimeter. So the W fin, after the calculation, we got the W fin equal to the 1.44 millimeter. Is assumed 50% due to continue 0.5 millimeter. So the limit ratio is, we wish to use the formula L divided by 150, which is we got the value is 2.4 millimeter is bigger than 1.44 millimeter. So based on the calculation, the value we consider the value is okay.